ओडिशार सब भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आज टॉपिक रे तपी भाई उपरे वीडियो करी। आज जो तांको आसी विपद तार सपोर्ट रे मु आज बाहरी कहीं आज जदि यही परिशिष्टता आम पुओ मन उपरे आसी था तो आम कौन करते। आम आज से गोटे भूल करदे मोर वचनटा से लगी सारा ओडिशार बहुत जन जो देखुची वीडियो रे समस्ते माने विपक्ष रे अछंती तार सपक्षर लोक माने किए मुह खोली नाहंती। बहुत कम लोक मुह खोलुचंती किंतु समस्तर डर अच्छी तांको उपरे भी किछि प्रेशर पड़िबो बोली। आज बनस्मिता जो झीटा से जो तांको ऊपर केस देइची ये तो तपी मिश्र कौन रेप करिची ना ता घरे पशिकी चोरी करिची ना कौन से लगी से झीर भी किछि भूल अच्छी। जो झील घर भितर रुहे से झील को जदि तपी मिश्र आज किछि गंधिया गाली देई थांदा किछि उल्टा सीधा कही थांदा ताहेले मु सपोर्ट रे न थांती। ये भी बिजनेस वाला झियो ये भी बाहर दुनिया रे ये बुलिबा फेरिबा झियो से झियो तांको सांगरे किछि टक्कर करिछि सेथि लगी से मुहरे रागिकिरी आघ पछ भाबी नाहंती। राग होची परम चंडाल से मुहरे रागिकिरी किछि किछि कहि देइछि राग समय रे ताको किछि मेसेज भी कर देइछि सेथिरे ताको पूरा जेल भी जिबाको पड़िला। किंतु जागृति श्रृंखला को जेतबळे अनुभव बाहेले कहिकरी जागृति श्रृंखला आसिला लेकिन कम लोक ताको गाली देले। बहुत लोक पूरा गंधिया गाली देले नारी पुरुष समस्ते पूरा मु ताकर वीडियो सब बेले देखुथिली एते गाली देले से झीटा को। तार कौन इज्जत नाही आर बेसी इज्जत अच्छी आपको गाली दे देला बोली ये पूरा जेल रे पुरे देला। आउ जतिक सब गाली देइछंती जागृति श्रृंखला को तांकर तो किछि फरक पड़लानी। आपको तो कहला बोली बहुत बाधी गला आउ पूरा मोर सबू माने कौन शिव तांडवटा मोर चोरी कला। तुमर ब्लाउज भितर हाथ मारिकी से चोरी कला कि तुम के बाधी लगे तुमर जदि चोरी कला बोली भावुच तुमे रखी कोठे एटा गोटे पॉइंट मोर। आ द्वितीय तुमको कहूची तुमे शिव तांडवटा संस्कृतिर तांडवटा कोठू किणिकी नहीं आसिल तार प्रमाण तमें देखई पार। तुमे भी कॉपी करिच तुमे भी सेटा दूसरार लेखा को कॉपी करी ओडिया रे ये करिच ट्रांसलेशन करिच हेले तुमे सेतिक छोट छोट कथा एते बढ़ेबा कौन दरकार। गोटे पुरुष को भी तुमे रगेइच तुमे रगेइन बोली नाही से आज रागिला तो से खराब हला कहीं से मु कहेनी मु हिंदू क्रिस्टियानी मु काहा को घृणा करेनी मोर समस्त सब भाई भाई मु सेथि लगी मु से कहानी भी सुनिची सेथि लगी मत किछ कहिबार नाही। आज कौन हला कथाटा से क्रिस्टियानी लोक भी तांको कहउचंदी ना वीडियो करिकरी देखिलो आमको इमती इमती कहउथला ता फल जीसु एबे देले। हेले तुमे भी क्रिस्टियानी अटे तांको क्रिस्टियानी थुर तमे गाली सुनाइलो तुमे भी क्रिस्टियानी अटे। आज सेमती गला कथाटा सेथि लगी बहुत लोक मुह खोलुनी मुह बंद अच्छी। मु सब वीडियो रे छांटिकी देखिची जो विरोधी वाला तार 2 तारिकार विरोधी वाला अच्छंती गोटे वर्षार विरोधी वाला अच्छंती आ गोटे क्रिस्टियन धर्मर विरोधी वाला अच्छे ताको 2 तारिकार विरोधी वाला माने
ତାଙ୍କର ମୌକା ମିଳିଲା, ତାଙ୍କ ମୌକାର ଫାଇଦା ଏ ଝିଅଟା ଉଠେଇଛି। ନହେଲେ ଜାଗୃତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯେତିକି ଗାଳି ପଡ଼ିଛି, ତତେ କି ଗାଳି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଲୋକ ତାକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କହିକି ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲତି କରିନି। ତାଙ୍କର କେସ୍ ଛିଡ଼ିଲୁଗୁରୁ ସେ ବାହାଘର ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ସେଇଟା କ'ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା? ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ଆସିକିରି ପଶିଥାନ୍ତା ବେଲେ ହଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି କହିବ। ଏଇଟା ଘର ଭଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଲା। ସେ ଝିଅ ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ସାଇନ୍ ନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଥୋଡ଼ି ଜାଗୃତି ପଶିଥାନ୍ତା କି? ଏଇ ବର୍ଷାର ବି କିଛିଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଇଏ ତାର ରାଜନୀତିରେ ପଶିବ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇନ୍ ମାରିଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀଠୁ ଛଡ଼େଇ ହେଇଛି। ତାକୁ ବେଶୀ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଅନୁଭବ ଜାଗୃତି କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ କହିଦେଲି, ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି କାହିଁକି, ଆଜି ଯଦି ମୋର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୋର ପୁଅ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତା ହେଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ମୋର ତ ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ଲେକିନ ମୋତେ ବି ବାଧିଥାନ୍ତା, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋର କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ କେମିତି ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ତା ମା କେମିତି ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତା ମା ଏମିତି ପୁଅ ମାନେ ମାଆକୁ ବି ଗନ୍ଧିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ମୁହଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ତ ସେ ଖରାପ ଭାଷା ଅଛି, କା ମୁହଁରେ ଖରାପ ଭାଷା ନାହିଁ? ତୁମେ ଏବେ ଯୋଉ ଗାଳି କରୁଛ ତାକୁ, ତା ମା କରିକିରି, ତୁମେ ହେଲେ ତ ଖରାପ ରାସ୍ତାର ଲୋକ ଗୁଡାକ ନା, ସବୁ ଯୋଉ ମା ଉପରେ ଖରାପ ଇଏ ପକଉଛ। ପୁଅ ଯଦି ତା ମୁହଁରୁ କିଛି ଗଲତି ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ତାର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଆସିଲା। ସେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସେଇଟା ଅଛି। ଏଇ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ କିଛି ଦିନ ଭୋଗ କରୁ। ତାପରେ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କି, ସେ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲି ଦଉଥିଲା, ଏଥର ଟିକିଏ ସଂଯତ ରହିବ। ସବୁ ଠୋକର ଖାଇଲେ ହିଁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର କରନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଯିବ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ କିଏ କିଛି କହୁ ବି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମାଫି ମାଗୁଛି ସମସ୍ତେ କି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।